rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus mengurai. Akan tetapi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya bergelombang. Diibaratkan kalau sedang beliau bersisir, rambut beliau itu ibarat gelombang pasir. Dan dikatakan panjangnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang sampai ke bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan atau seringnya rambut beliau itu panjangnya sampai ke daun telinga beliau Rasulullah SAW. Juga dikatakan kebiasaan Nabi SAW, beliau itu menguraikan rambut beliau, tidak diikat sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrik yang suka mengikat rambut mereka. Lalu dikatakan salah satu kebiasaan Nabi SAW, beliau suka mengurai dengan tangan beliau, yaitu jenggot beliau diurai oleh Rasulullah SAW. Dan juga dikatakan kalau beliau dalam keadaan serius berpikir, maka Rasulullah SAW suka memegang atau memainkan jenggot beliau dengan tangannya. Juga dikatakan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, Rasulullah menggenggam jenggot beliau dan ditarik sambil Rasulullah lihat kepada jenggot tersebut. Ketika Rasulullah sedang berwudu, karena jenggot Rasulullah itu adalah jenggot yang tebal, sehingga Rasulullah SAW menyela-nyelakan jenggot beliau ketika beliau sedang berwudu. Dan di antara kebiasaan Nabi SAW, beliau suka pakai minyak kepala, minyak rambut di kepala Rasulullah SAW. Lalu dikatakan perhatiannya sahabat kepada Rasulullah SAW sampai dikatakan ada beberapa riwayat yang menjelaskan berapa jumlah uban yang ada pada Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang berpendapat jumlah uban Nabi SAW itu ada 17 helai daripada rambut Rasulullah SAW. Para sahabat perhatian kepada Rasulullah sampai ubannya pun dihitung oleh para sahabat, menunjukkan semua yang ada pada Rasulullah itu adalah segalanya penting bagi para sahabat. Lalu dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, engkau sudah mulai beruban." Kata Rasulullah SAW, "Na'am, ya. Yang membuat aku beruban semenjak aku diberikan wahyu oleh Allah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, surah Asy-Syamsu, dan surah Al-Kuwirat." Dikarenakan di dalam surah-surah tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan tentang keadaan di yaumil qiyamah, dan Nabi SAW ketika mendapatkan ayat-ayat tersebut, Nabi memikirkan, mengkhawatirkan bagaimana keadaan umatnya nanti berada di yaumil qiyamah. Lalu dikatakan sebahagian sahabat mengatakan, aku melihat rambut yang dipegang oleh Anas bin Malik, rambut Rasulullah yang dipegang oleh Anas bin Malik itu dikatakan dalam keadaan berwarna. Maka perbedaan pendapat terjadi di antara para ulama sejarah mengatakan apakah Rasulullah mewarnai rambut beliau atau tidak. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan Rasulullah SAW itu tidak mewarnai rambut beliau, akan tetapi di beberapa sahabat terdapat rambut beliau yang berwarna. Itu dikatakan supaya sahabat menjaga daripada keutuhan rambut Rasulullah SAW. Dan dikatakan Rasulullah SAW itu setiap hari Jumat beliau mencukur kuku, memotong kukunya, dan Nabi Muhammad SAW mentipiskan atau mencukur kumisnya di hari Jumat. Lalu dikatakan Rasulullah SAW setiap kali beliau memotong rambut atau mencukur kumisnya dan memotong kukunya, beliau SAW menanam apa yang dicukur dan apa yang dipotong oleh daripada tubuh Nabi Muhammad SAW.